daw mga ka-keeper, kung nangita mo og lugar para sa family getaway, barkada, outing o staycation nga duol nga diri sa Misamis Occidental, na ako'y maayong i-share ninyo karon. Tara atong suruyon ang Kahakay Resort nga nahimutang diri sa Purok 4, Aluran, Misamis Occidental. Ang Kahakay Resort usa ka perfect destination para sa mga gustong makarelax o makalingaw uban sa pamilya o mga higala. Nindot kayo nga ambience, presko og hangin og malinawon ang palibot. Kung plano ninyo mag-overnight stay, available diri ang ilang Villa Gracia ug one og Villa Gracia 2. Ang rate kay only 6,000 pesos lamang, good for 4 persons na. Komportable ug limpyo kaayo ang mga kwarto. Perfect para sa inyong pahulay human sa usa ka adlaw nga puno sa kasadya. Og mas nindot pag yun, apil ang inyong bayad ang free entrance, free access sa swimming pool, and free breakfast. Kung sobra sa upat ka tao ang inyong grupo, pwede gihapon mong magdugang og kauban og additional 500 per head lamang kada ulo. Busa kung nangita mong lugar nga makahatag og relaxation, comfort ug quality time uban sa inyong pamilya, barkada, bisitahan ninyo ang Kahakay Resort diri lang sa Kunat, Aluran, Misamis Occidental. Daghang salamat sa mga pagtanaw sa mga vlog ko. Ayaw mo kalimot sa pag-like, comments, o subscribe para sa dugang pag-travel o resort adventures. Kita-kits sa akong vlog next soon. Bye-bye!